Other stories making headlines across the globe. Nearly 50 people have been killed in a series of powerful explosions in the northwest part of Pakistan. A suspected suicide bomber in the lower Deer district claimed the lives of at least 40 people shortly after 4 bombs exploded in the same area near the U.S. consulate, leaving 7 people dead. The attacks happened despite intense army operations and U.S. missile strikes in the northwest of the country. 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। अहमदियों की इबादतगाह को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद ममलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौजूद है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे वतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान बाज़। स्टडी की गई थी, एक मंसूबा तैयार किया गया था और उस मंसूबे का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के न सिर्फ एटमी हथियार खत्म किए जाएं बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाए। ऐसे मंजर को देखकर ये सोचना कि खुदा का शुक्र है कि हमारा कोई भी अजीज इस हादसे का शिकार नहीं बना, हमेशा खुद की तसल्ली का बाइस बनता है। कभी ये लोग भी शायद ऐसे ही सोचा करते थे। हम में से बहुत से लोग अब इस कत्ल गारत के आदी हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना बेहतर मुस्तकबिल दुनिया के किसी दूसरे कोने में देखते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि अब कदम उठाया जाए और सब बदल दिया जाए। ये साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, वो जगह जहाँ हमारी तारीख का आगाज हुआ, जहाँ कभी अपने ज़माने के पहले अजीम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बसा करते थे। क्योंकि ये औकात इस्लाम की पैदाइश से बहुत पहले के थे, यहाँ पर रहने वाले लोग एक से ज़ायद खुदाओं को पूजते थे। हिंदू और बुद्धिज़्म, ये दो मज़हब काफ़ी सदियों तक सब कॉन्टिनेंट के दूर दूर तक फैले रहे। इस पूरे वक्त में नंदा, मौर्यन और गुप्ता जैसे अजीम हिंदू रियासतों का उरूज और ज़वाल हुआ। तकरीबन सारी दुनिया के इंसान जब बुत परस्ती में डूब चुके थे, बर्र सगीर से थोड़ा दूर, अल्लाह ताला ने इंसानों पे एक रहमत भेजी और पूरी इंसानियत को अपना ख़ास तोहफ़ा भेजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्लाम का नाम तारीख में उजागर हुआ। इस्लाम मक्का के लोगों के लिए एक ऐसा निज़ामी तबादला था जिसने बुत परस्ती, नस्ल परस्ती और ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त जैसी तमाम जहालतों को जड़ से ख़त्म करने की बात की।
غریبوں کو حق اور عورتوں کو عزت دینے کی ہدایت کی۔ وہ لوگ جن کو اس جہالت بھری زندگی کی عادت ہو چکی تھی اور جو نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے طور طریقوں کو بدلا جائے، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا سوائے اس کے کہ رسول اللہ کو جھٹلایا جائے اور اسلام کو ہر قیمت پر پھیلنے سے روکا جائے۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا اور جب کچھ کام نہ آیا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ مسلمانوں کو عربیہ کی جلتی ریت پر گھنٹوں لٹا کر بھوک سے مار دیا گیا، ماؤں کو بیٹوں کے سامنے کاٹ دیا گیا، پر ان میں سے کسی نے بھی ایک اللہ کے نام کو اپنی زبان سے مٹنے نہ دیا۔ وقت گزرتا گیا، مکہ کے مشرکین ہر طریقے سے اسلام کو روکنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مشکلیں بھی بڑھتی گئیں۔ سن 621 نبوت کے 12 سال بعد قریش قبیلے نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ اور اسلام کا دل سے استقبال کیا۔ بہت ہی کم عرصے میں مدینہ ایک ایسا اسلامی شہر بن گیا جس کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تہذیب سے بنی ہوئی تھی۔ زندگی قرآن اور سنت کے قاعدے پہ چلنے لگی، اور اس قاعدے کی بدولت صرف 8 سال کے بعد مسلمانوں نے وہ چیز حاصل کر لی جس کو کبھی ان کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ سن 629 8 ہجری مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور چھوڑ گئے اپنے پیچھے ایک ریاست جو ایک پیغام سے پوری جہاں کو بدل رہی تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام عرب کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا۔ اب اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے پہ پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر تھی۔ اپنی معمول کی زندگیوں کو بھول کر اپنے ایک اللہ اور ان کے آخری نبی کا پیغام لے کر مسلمان دنیا کے ہر کونے پہ روانہ ہو گئے۔